Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Evening Mr. and Miss. And this time kita next our topic yang tentang part 8. Ntar saya share. Part 8, skill 8 masih di bagian ini, sentence with multiple clause. Yang pertama, kalau misalnya sentence-nya sudah punya dua atau lebih klausa, Mister dan Mister boleh pakai 3 tips ini. Yang pertama, use coordinate connector correctly. Berarti Mister dan Mister seharusnya cari koordinat, konektor yang bagus atau yang tepat untuk klausanya. Terus kedua, setelah misalnya kalau sudah menentukan kan konektornya yang mana. Nah, skill ketujuh, kalau misalnya nggak pakai bukan nggak pakai konektornya ada, cuma ditawari kayak kemarin ada yang so, because, dan seterusnya. Kira-kira ini bagusnya di depan apa di belakang? Nah, yang bagian tengah dan bisa disimpan di depan itu adalah milik skill 7 atau milik tips ketujuh. Use adverb time and cause connector correctly. Nah, ini bisa ditaruh di bagian pertama atau di tengah kalimat. Dengan ketentuan kalau dia pertama nanti kalimatnya tambahin dengan koma. Terus masuk di kalimat induknya. Nah, hari ini, yang hari ini kita discussed about use order adverb connector correctly. Kita pindah di skill 8. Skill 8, 6 ini, bagian nomor 6, Miss dan Mister bisa lihat dulu sebelum kayak review materi sebelum kita move ke yang berikutnya. Semoga contohnya masih mana. Ini. Terus ada konektor and, but, or, so, dan yet. Ini biasanya di tengah, ya tempatnya di tengah kalimat. Next this is the next exercise 6. Ini yang bagian 7. Yang adverb time dan adverb cause konektor, penghubung keterangan waktu atau penghubung keterangan sebab. Nah, ini dia boleh di depan, boleh di tengah. Kalau posisinya dia di depan, jangan lupa pakai koma sebelum masuk kalimat induknya. Itu juga yang bagian atas, dia biasa aja, nggak usah pakai koma, tidak perlu koma kalau konektornya berada di tengah. So, Mister Mister, jadi ada dua posisinya kalau untuk adverb time sama cause connector. Oke, let's see cause connector. Oh lupa, ini ada lumayan banyak dibandingkan yang tadi, dibandingkan dengan konektor, coordinate connector yang biasanya. Kalau tadi cuma ada 4 atau 5 ya. Ini ada lebih banyak. Oke, let's see. Kayaknya saya kayak kita pindah ke berikutnya 7. Ini exercise. Nah, ini dia. Ini yang untuk hari ini kita bahasnya skill 8. Use other adverb connectors correctly. Adverb clause atau klausa yang fungsinya adalah sebagai keterangan can express idea of time and cause. Adverb clauses can also express a number of other ideas such as a contrast, conditions, manner, and place. So, for the conditions, kita punya kayak
konektor if, in case, provided, providing, unless, whether. Also, even though, while, where's, as, and that, where, and whenever. So you can see this part. Ini buat place, penghubung place, terus ini manner, ini yang contrast, and ini the condition. And the example of this part, we have Bob went to school even though he felt sick. Is it clear here? They said subjeknya Bob, when-nya sebagai kata kerja, terus adverb konektornya, hubungnya ada even though. Kontras yang dipakai karena dia ke sekolah walaupun dia merasa dia sakit, dia kurang enak badan. Subjeknya kembali ada subjek dan verbnya ada felt. Jadi ini dua kalimat sehingga kita butuh penghubung. Nah, yang diambil adalah adverb connector. Let's see adverb connector di ke bagian berikutnya. Even though the adverb connector masih sama, cuma dia posisinya beda. Posisinya di depan. Even though Bob fell sick, he went to school. Nah, ini cara penggalnya, Miss dan Mister, penggalnya dari sini. Nah, ini penggalnya dari sini. Kalau misalnya, karena kalimat induknya Bob went to school. Mereka, Bob pergi ke sekolah. Bob pergi ke sekolah. Tadi seperti itu ya. Bob, sorry, kameranya nggak nyala. Bob went to school. Bob went to school is the main sentence atau kalimat induknya. Nah, kalimat induknya ini kalau misalnya berdiri sendiri dia aman. Kalau berdiri sendiri dia aman tetap ada. Nah, sehingga yang sepaket itu yang bagian even though he feels sick. Jadi kalau misalnya Miss dan Mister mau pindah kan adverb konektornya, jangan lupa pindahkan anak kalimatnya juga. Ini kita sebut dengan klausa. Sebutnya klausa atau anak kalimatnya. Masuknya di sini. Jadi ketika dipindah even though-nya ke depan, jangan lupa pindah juga he fell sick. Masuk. Even though Bob fell sick, he went to school. Nanti jangan lupa pakai koma. Kalau misalnya ada yang bertanya, Miss, kenapa dia pakai Bob di sini, terus di sini dia pakai he, the position is it still same? Sebenarnya sama, cuma kan tidak baik untuk menggunakan he sebelum Bob. Gitu. Karena he ini sejatinya adalah pengganti atau subjek pronoun dari Bob. Boleh. Bobnya di depan, Bob dulu. Jadi ketika disebutkan he, sudah kita tahu ada informasi bahwa he itu merujuk kepada Bob. Dan Mister, you can see. Jadi kalau misalnya pindahkan adverbnya ke depan, jangan lupa komanya. Gitu. See, the Smith family arrived at 2 o'clock while the Jones family arrived an hour later. A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Untuk yang ini, biasanya komanya di depannya. Untuk bagian contrast connector. Contrast connector, koma dulu setelah kalimat induk, baru masuk kalimat klausanya. Asik. Let's see the example. I will leave at 7 o'clock if I am ready. If di sini sebagai connector condition, jadi ketika dia ditaruh di tengah, it's okay, tidak perlu koma.
Kalimat utamanya, I will leave at 7 o'clock. I am ready. Itu bagian klausa dari if I am ready. Jika saya siap. Tapi kalau misalnya Miss dan Mister mau pakainya adverb, adverbnya di depan, atau kalimatnya mau dipindahin, boleh. Kayak gini modelnya. Although I was late, jangan lupa koma, I managed to catch the train. Yang jelas, Miss dan Mister, uh, you can make it sure, you can decide it, which one is the main sentence. Yang mana induk kalimatnya, yang mana kalimat utamanya. Nah, kalimat anaknya, kalimat pengikutnya anaknya atau klausanya itu kalau adverb bagian konektornya bisa dipindah di depan atau di belakang kalimat. Atau kadang-kadang juga bisa ditaruh di tengah. Let's see another example. You will get a good grade on the exam provided something something. Kira-kira kalimatnya bagaimana ya, Miss? Yang ini subjeknya, you will get itu verbnya. Oke. And then what about the next one? A good grade on the exam provided. Provided di sini dia adalah kata hubung condition, adverb condition di bagian kotak. Di adverb condition yang bagian ini. Nah, sehingga Miss dan Mister bisa tahu, oh, yang ini adalah conditioned connector, adverb connector. Berarti saya butuh jawaban yang bisa membuat satu kalimat, atau saya butuh kalimat lagi, karena kan ada konektor. Kalau hanya pakai studying, berarti dia nggak jadi kalimat. Karena kalimat dalam bahasa Inggris itu butuhnya dua. Pasti subjek dan pasti verb. Belakangnya terserah setelah itu. Jadi nggak saya pakai studying? Tidak. Karena studying tidak bisa masuk sentence. Tidak bisa terhitung kalimat. Hanya studying. Dia masuknya words. Hmm, Present participle. Bagaimana kalau kita masukkan be setelah connector provided? You will get a good grade on the exam provided study. Study adalah kata kerja. Ketika dia masuk kata kerja, kalimatnya jadi nggak baik. Jadi incorrect. Kenapa incorrect? Karena nggak ada subjeknya. Kalau kita pakai study. What about to study? To study, to infinitive tidak bisa masuk karena sama sekali tidak ada subjek dan tidak ada verb. Lantas untuk apa taruh to study? Sementara setelah kata hubung saya butuh kalimat. Setelah kata hubung kita butuh kalimat sehingga yang paling benar adalah bagian D. Kenapa yang D benar? Kita punya subjeknya you dan kita punya verbnya study. You will get a good grade on the exam, provided you study. Jadi lengkap. Kalimat pertamanya, you will get a good grade on the exam. Kata hubungnya atau konektornya adalah provided. Setelahnya, kalimat berikutnya, you study. Kalau kamu belajar. I wish it is clear for all of our friends here. Kita pindah yuk, Miss dan Mister. Ini dia. Ada exercise. Oke. Kalau however, apakah termasuk kata penghubung? Bagaimanapun. Iya, however. Dia juga. Tapi however, posisinya hmm, kata hubung, tapi I guess is it for the condition one. Dia untuk kondisi. Yuk, Miss dan Mister.
Buat exercise 8. Number 1. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Is impossible. Oke, subjeknya ada, verbnya ada, subjeknya aman, verbnya aman. Apalagi ya? Oke, ini konektornya. Puji taruh C saja ya. Terus ada subjek juga. Terus ada verb lagi berikutnya. Oke, aman ya, Mister. That's why the sentence is correct. Let's see number 2. The commandant left strict order about the passes. Several soldiers left the post away. We have subject here, and also we have verb. Sorry, kita punya verbnya. Kita punya several soldiers. Several soldiers is a subject. Terus left itu V-nya. Apa yang tidak ada? Kita punya koma, Miss. Ya, tapi tidak ada konektor di kalimat ini. Sehingga kalimat ini kurang konektor. Makanya nilainya adalah incorrect. So, Miss and Mister, I invite you, like before, let's try to answer number 3 and prepare your reason why you decided number 3 is correct or incorrect. No one is admitted to the academy unless he or she the education's requirements. Do you still remember? No one is admitted to the academy unless he or she the education's requirements. Okay, let's see. Incorrect. Good job. I know we lost something. Is there anyone? Come on, Mister and Mister. Cari dulu verbnya yang mana. Setelah itu, Miss dan Mister boleh tentukan ada konektornya tidak. I'm really sorry because my throat is a little bit pain. Di sini berdebu, Mister, Miss. Agak banyak debu. Jadinya ya begitu. Okay. All right, Mr. Eddie, Mr. Muhammad Asri. What about another one? Don't you like to try it, Miss and Mister? Kak Puji mau ngundang Mr. Asri first. Okay, Mister, would you like to share to us why you decided number 3 is incorrect? Okay, Miss, thank you. I think for these sentences, uh, there is no verb after a subject at a second clause, I think. Yes, I think. Okay, it means a little bit hesitate. Don't worry. Is it good? All right. Thank you so much, Mr. Asri. I would like to invite Mr. Eddie to make it sure to Mr. Asri answer. Mr. Eddie, come on, Mr. Yes, thank you, Miss. I think my answer is similar to Mr. Muhammad Asri. I cannot found the verb for this second sentence. So if there are verb, for example, unless she or he meet the education requirement, I think it is a correct sentence. But because of there are no verb over there, so I think it is incorrect sentence. Yay. All right, good job. Thank you so much, Mr. Ed and Mr. Sri. Yes. Is it
the real and the correct reason. The answer is incorrect because let's try to analyze. No one is it the subject, right? No one is its subject. And then is as a verb. Okay, let me write down too. Okay, think is it. Is a verb, and then here is a verbnya to unlist the connector here. Then let's invite she or he or she as a subject. Ini sebagai subjeknya. Nah, tidak ada verbnya setelah itu. Mau diapain? Nah, that's why number 3 is incorrect. Let's try to see number 4. Yuk, nomor 4. While most students turned the assignment in on time, a few asked for an extension. Okay, do you find out where is the connector? Is there any subject and verb? Yeah, it's okay. Let's drop your answer. Yes. Mr. Eddie? Mr. Ahmad. Welcome, Mr. Ahmad. Mr. Ahmad. Okay, is there anyone who want to? Mr. Lukman, welcome. Thank you so much for answer. Okay. Now, I would like to invite Mr. Ahmad Hussaini. Mr. Ahmad, can you say hello to us and share your opinion, share your reason why you decided number 4 is correct? Yes, Miss. Number 4 is the answer is correct because there are two sentences with two subject and with two verb, and kata hubung connector. There is connector. Yeah, there is connector. Okay, let's while connector. And then we have subject, most students. As a subject, most students. Let me make a line. Ini subjeknya. Okay, and then a few ini juga subjek. Kalau kita mau tanyain kata kerjanya ada turn and ask. Okay, we have this part. Ini subjeknya. Most students, bagian verbnya. Terus a few, beberapa. Merujuknya ke students. Then ask. Okay, that's why the answer for number 4 is correct. Let's move to number 5. I will take you whenever, I will take you wherever needs to go to complete the registrations procedures. What about this one? Yeah. If you decided, I think I missed something, Miss Puji. Try to decide it, which one and what things you missed. Okay. Mr. Randy. Hello, Mr. Randy. Good evening. Yeah, good Yeah, evening. Mr. Randy. Come on, Mr. Randy.
let's share to us about your reason for number 5. Yeah, my answer is incorrect because in the sentence of number 5, in the second class, there is a subject. Now, I will take you. I is subject. Will verb. And wherever is connected adverb. And second class, there is no subject. Need is, yeah. Need is not subject. Yeah, I think that's all. Thank you. Okay. You are welcome, Mr. Randy. Yeah, that's a good answer. Nomor 5 itu incorrect. Kenapa incorrect? Iya, kita punya subjek, Mr. Oke, benar. Subjeknya ada. Will take itu bagiannya verb. Terus konektor ada. Nah, ini tiba-tiba verb. Kemana subjeknya? Nggak ada subjeknya. Otomatis kalimat ini salah. Kalau ini jadi kayak kalimat yang blank space, terus titik-titik space, space blank ya, kosong. Berarti Mr. bisa analyze, oh dia butuh subjek. Kira-kira kalau misalnya ada pilihan ganda, apa ya yang bisa jadi subjek di kalimat ini kayak gitu. I will take you wherever, example, wherever you need to go. Or I will take him, her, terus pakainya wherever she or he. That's fine. Jadi hilangnya subjek. Thank you so much for the answer. Let's see number 6. I will wait here. Oh, sorry. I will wait here in the airport with you, whether the plane leaves on time or not. What about this? Correct or not? Let's submit your answer in the Zoom chat, Mr. Ahmad, first one. Okay. Is it so much easy? Mr. Ahmad, Mr. Asri, Mr. Edi, Mr. Ahmad, Mr. Ahmad. Let's share your reason, Mr. Ahmad. Yes, I is subject and will wait is verb. Yeah, wait, is it verb? Whether is connector. Yeah, Plan whether is subject and lives is verb. yeah. So the sentence is complete. Yay, the sentence is complete and correct. Okay, good job. Thank you so much, Mr. Ahmad. Yeah, thank you for share the explanation. Kita punya subjek, terus ada verbnya, will wait. Konektornya ada, whether. Nah, gimana dengan plane? Oke, plane sebagai subjek untuk klausanya. Oke deh, aman. That's why number 6 is C. That's why we decided number 6 is C. Rata-rata ya. Oh ya, semuanya benar. Number 7. Providing the envelope is postmarked by this Friday, your application still acceptable. What about this one? Yeah. Is there any something lost? Yeah, somewhat. Okay, one answer only. Mr. Ahmad and Mr. Edi. Oh, Mr. Asri juga. Aduh, ya oke, nggak apa-apa.
it's more challenging and more how to say this one, fun when members have and they drop different answer. It means we will have the chance to listen to many reasons, many arguments why it can be wrong and why it can be um correct. Okay. All right. Let's see. There are two answers. The first one said incorrect for number 7, and then another people said correct. Okay, two members said is it correct, Miss Bridget? I would like to invite Mr. Asri first. Mr. Asri, come on. Okay, What thank you, about Miss. yeah? In this sentence, providing as a connector, the envelope is uh, first subject, is first verb, and then your application is a second subject, then still a second verb. I think this sentence is complete. Yeah, okay. Thank you. Okay, thank you so much. You're welcome, Mr. Asli. So from Mr. Asli said is it complete. What about Mr. Who else to say? Okay, Mr. Ahmad. Go on, Mr. Ahmad. I would like to listen to yours. Do you have the same opinion? Do you still think still in this sentence is verb? Yes, Miss. I think so. Still is maybe. Oke, oh udah ada 2 nih. Sudah ada Mr. Randy dan Mr. Eddie. Oke, thank you so much Mr. Hussein. Oke, jadi ada 2 ya. Berarti yang buat kuat itu still. I would like to listen Mr. Eddie first. And after that I will invite Mr. Randy. Mr. Eddie, come on Mr. Eddie. Okay, Miss. Thank you, everyone. You're welcome. Okay. For the first clause, maybe it's already explained by our friend. We just focus to second clause. Your application still acceptable. I think in this clause we are missing verb that your application is act as a subject and still acceptable is according to my opinion is a adverb. So there Yeah. are no or there is no verb like is in this clause. Maybe your application is still acceptable. I think it is the correct clause for this sentence. Yeah. Thank you, Miss. Thank you so much. Wow. Okay. Next, listen, Mr. Randy. Mr. Randy, the last speaker for number 7. Okay, come on, Mr. Randy. Yeah. Are I you think it's, agree? yeah, same with Mr. Eddie, and I want to add my reason why the number 7 sentence is incorrect, because the providing is okay. So the connector and verb and the envelope, the subject is verb, and I think postmarks I think verb so maybe. Oh yeah, So okay, nggak apa-apa. the first clause there is two verb. Thank you. Okay, thank you so much. All right, kita ke sini. Nah, oke aman. Nanti yang kurang apa ya, Miss? Subjeknya ada. Oke. Yang bagian depan ada envelope,
sama your application. Terus ada verbnya, oke, is post-market. Ada penghubungnya, oke, providing. Masalahnya di bagian kedua. Benar bahwa tidak ada kata kerja di sini. Yang ada adalah still acceptable, itu adalah bagian adverb dan adjective. Masih diterima. Kita kurang is. Boleh. Your application is still acceptable. Masih diterima. Jadi yang kurang adalah kata kerja. Kita punya subjek di sini, terus punya verb juga, terus kita punya subjek, tapi tiba-tiba kita nggak punya verb. Makanya nilai dari kalimat ketujuh adalah incorrect. So make it sure. Hati-hati dengan kata still, Mister. Di slide sebelumnya ada connector provided, berarti kalau dijadikan awal kalimat menjadi providing atau present participle. It's okay. Kalau dijadikan di awal kalimat menjadi providing atau yang bentuk ing itu present participle. Nah, kalau yang provided namanya past participle. Di slide sebelumnya ada connector provided, iya berarti kalau dijadikan enggak. Tergantung kalau dia id itu maknanya di. Tapi kalau misalnya dibuktikan di fried chicken yang digoreng gitu. Tapi kalau dia bentuk ing, dia itu biasanya tergoreng kayak gitu. Dia awalannya jadi nanti bisa disesuaikan dengan posisi yang kita mau di apa gitu. Alright, let's see number 7. Tapi Miss dan Mister providing yang bentuk ing itu present participle, yang bentuk id past participle. Let's move to number 8. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. What about this one? Okay, number 1, Mr. Eddie first. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Okay, the second one, who is it? Mr. Number 8. Yep, incorrect. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital. I would like to invite, because Mr. Eddie, the first one, let's Mr. Eddie, time is yours. Okay, thank you, Miss and everybody. I think for number 8, my answer is incorrect because there are no comma between first clause and second clause. So I think the correct answer is as the news already explained, comma, all visitor must leave the hospital room now. I think that's it, Miss. Thank you. Wow, thank you so much, Mr. Eddie. What about Mr. Asri? Do you have the same opinion? Yes, Miss. I've same with Mr. Eddie. There is no Okay. comma after. There is no comma After, to separate first clause and two clause. yeah. Okay, good job. Thank you so much, Mr.
Mr. Asri and Mr. Eddie. Yes, we have us as the connector. Tapi tiba-tiba kalau di depan kan mestinya ada koma. The nurse, okay, the nurse already ini adverb ya. Jadi saya nggak garis. Adverb explain sebagai verb. Visitor. Oke. Oke, aman. Seharusnya komanya di bagian sini. Nah, harusnya komanya di bagian sini. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Jadi all visitors masih masuknya sebagai, kalau dikasih koma tetapi S-nya dihilangkan berarti juga salah, Miss. Iya. Dikasih koma S-nya hilang berarti konektornya nggak ada. Ketika kita kasih koma tapi konektornya tidak ada, posisinya keliru. Ini all visitor. Kalau misalnya koma juga dihilangkan, S-nya juga dihilangkan, sama-sama keliru karena seharusnya ada 2 subjek dan 2 verb. Ketika 2 subjek dan 2 verb berarti mestinya harus ada penghubung. Kalau tidak ya begitu. Ibaratnya satu negara kok ada 2 bendera berbeda. Gitu. Jadi nggak boleh. Artinya nggak bisa. Nah, harus ada yang menghubungkan. Konektornya harus apa ya, Miss? Nah, untuk posisi ini, konektornya kita masih fokus di adverb konektor. Adverb konektor bagian yang nomor 8. Kita punya S. Oke. Adverb konektor kita punya kayak tadi. Ada yang conditioned. Terus kita punya manner. Kita punya time kayak when, wherever, whatever. Oh, ini yang kita lingkari unless, while, with, wherever, whether, providing, provided, as. Apalagi ya yang bagian verb. Jadi as much as ada tapi bagian sebelumnya. Yang jelas kalau dia konektornya untuk adverb, dia posisinya kayak ini. Banyak, jadi ketentuannya tidak ada sebenarnya konektornya harus apa, banyak tapi beda-beda jenisnya. Nah, untuk yang ini Mr. Asri boleh misalnya kayak buat a list, boleh untuk membantu. Tapi kalau misalnya sering-sering dipakai, sering-sering latihan atau doing exercise, kita lebih familiar dengan konektor-konektor yang dipakai dalam kalimat. Walaupun nggak buat list, tapi pasti rajin-rajin praktis. Kayak gitu. Let's see. Thank you so much for the questions. I wish my answer will give a great answer for the questions over me. Number 8. Oke, kita taruhnya subjek ada, verbnya oke. Tiba-tiba ini subjeknya aman. Terus verbnya aman. Tapi ternyata kategori yang keliru adalah komanya. Kelihatannya nggak keliru, Miss. Tapi keliru. Number 9. This exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. What about number 9? Ada dapat nomor 9. Subjeknya ada, verbnya ada. Aman. Ya, mantap. Mr. Lukman dan Mr. Edi. This exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. I wish my intonations help you and make it clear for all of the answer. This exam sebagai subjek ya,
Terus will be more. Oke, kita pakainya ini verbnya. Will be more. Terus than usual in that it's oke, kursor saya tidak mau jalan. In that, bukan. It, ini subjek, terus covers. Kita ambil konektornya. Jangan lupa in that. Mister kita punya subjek aman. Punya will be, verbnya oke. Terus punya subjek aman. Terus ini punya verb. Oke, that's why number 9 is correct. Let's move to the last number for this skill. Oh, dia mulai dari depan. Though snow had been falling all day long, everyone got the church on time for the wedding. Ya. Gimana nih answernya, Miss dan Mister? Ya, oke, Mister Asri. Yes, Mr. Eddie. Ya. Bagian nomor 9, Miss dan Mister yang masih bingung-bingung. Apakah ada? Mister Chandra, Mister Chandra. Mister Chandra. Mister Sumarta. Yuk bergabung, Mister, dengan jawabannya. Oke. Ya, benar. Nomor 10. Jawabannya adalah C. Atau correct. Complete. Oke. We have though. Ada terus snow sebagai subjeknya. Had been falling as the verb. Terus everyone ada subjek berikutnya God. Nah, ini subjeknya aman, verbnya aman, subjeknya juga, terus verbnya aman. Oke, yang kurang tidak ada. Kita juga punya koma di sini. That's why number 10 is correct. Ada lagi Mister? Okay, let's move to another part. Bagian berikutnya kita punya exercise 8 sampai 9. 8 sampai 9. 1 sampai 8. Tuh simpan aja deh, saya simpan aja. Saya simpan buat besok, boleh kan? Oh ya nggak apa-apa deh, ini aja. Ya boleh. 1 sampai 8. Apa? Untuk nomor 1 sampai nomor 10. Boleh seorang satu, nggak apa-apa. Atau bareng-bareng deh, nomor 1. The 3 basic chords in something, the tonic, the dominant, and the subdominant. Kira-kira Miss dan Mister jawabannya nomor 1. Apa ya? The 3 basic chords in something. Kira-kira butuhnya apa? Kita skillnya 1 sampai 8. Skill 1 sampai 8 mulai menentukan subjek. Terus ada yang namanya object of preposition. Terus ada lagi apositif. Terus apa ya? Setelah apositif, bagian skill keempat kita punya present participle. Terus yang kelima present past participle. 6 dengan 7 masuk di adverb. Yang pertama adverb yang konektor bagian di tengah yang mulai and, so, or,
Terus yang ke berapa ya? Yang ketujuh itu ada adverb time sama adverb cause. Dan yang terakhir baru-baru yang 8. Adverb tapi posisinya boleh di bagian tengah atau di depan dengan kondisi pakai koma. Ditentukan. Kira-kira nomor 1 tuh gimana ini, Mister? Nomor 1 ada kata kerjanya nggak di bagian soal nomor 1? Sebelum lihat jawabannya. Sebelum lihat jawabannya. Iya, sebelum lihat pilihannya. Before you see the options, try to analyze the sentence first. Is there any verb in the sentence? Is there any subject? Do we need connector? Apakah kita butuh konektor? Tidak. Ada subjeknya? Tidak. Ada verbnya? Tidak. Kalau ada subjeknya, lihat verbnya ada enggak. Kalau ada subjek, ada verb, kira-kira kita butuh konektor? Tidak. Kalau ada yang lain, ada 2 verb, ada 2 subjek, berarti kita butuh konektor. Come on. Ada Miss dan Mister yang mau coba-coba buat nomor 1. Ya, mantap. Mister Lukman ragu-ragu. B or C. Nah, oke. Good. Nah, B or C. Oke, good job. Thank you so much, Mr. Lukman. Thank you for Mr. Asri, Mr. Chandra, and Mr. Edi. Jawaban nomor 1 adalah ding ding ding. Okay, the answer is C. Kalau Mr. dan Miss yang ragu-ragu antara B dengan C, saya tahu ragunya di mana. Kita lihat dulu. Tidak mungkin A ya. Iya, kalau masuk A, nggak ada kata kerjanya. Ini kalimat nggak ada kata kerjanya. Masuk A, sama aja. Saya masukin tetap nggak ada kata kerjanya. Saya masukkan D, sama. Kok tiba-tiba ada 2 subjeknya? Ada the 3 basic chords in something. Terus kemana ya? They are the tonic, the dominant, and the subdominant. Okay. We need to choose part C. Functional, harmony, or something. Kenapa ya, Miss? Pakainya itu. Karena pakainya are. Setelah itu, kita bisa lihat dia kan mengucapkan subjeknya sebenarnya 3 basic chords. 3 basic chords berarti lebih dari 1. Makanya kata kerja yang dia pakai adalah are. Ini function harmoni nggak apa-apa, Miss. Enggak. Ini subjeknya sudah ada, 3 basic chords. In functional harmony, kita nggak bisa hitung sebagai subjek. Karena masih ingat object preposition? Object preposition nggak boleh pakai jadi subjek, jadi sebenarnya subjeknya sudah ada. Subjeknya adalah 3 basic chords. Berarti kalau sudah ada subjek, yang dicari tinggal verb saja. Kalau masuk yang D, 2 subjeknya. Verbnya ada. Kalau masuk yang B, verbnya nggak cocok dengan subjeknya. Seharusnya dia are, karena subjeknya adalah plural atau lebih dari 1. Kita pindah ke nomor number 2. Okay, let's drop your answer, Miss and Mister. All right, let's see, there is 2.
ada Mr. Eddie first. Oke, bagaimana yang lain nih? Nomor 2. Nomor 2. Oke, udah ada 2 orang ya. So, 2 people said is it B. Kita lihat something held telescope at the Palomar Observatory in Southern California. Scientists can photograph objects several billion light years away. Jawabannya adalah B. Okay. Now I would like to invite Mr. siapa ya? Mr. Eddie first one. Mr. Eddie, would you like to share why the answer is B for you? Okay, Miss, thank you. I think for this okay, I think for this number the answer is B, because in the first clause or on the okay, I'm sorry. Okay, I think it is a positive, Miss. So maybe with the Hale telescope is right, the right answer. I think that's it. Ya, I think that's it. Karena kalau kita pakai the Hale telescope, sementara dia masuknya nanti jadinya ini. Jadinya teman-teman kita punya at the Palomar Observation. Ini subjeknya aman, verbnya aman. Nah, yang harusnya ditaruh adalah di sini. Kalau kita pakai it is the, rusak kalimat kita. Kenapa rusak, Miss? Ini jadinya nanti 2 kalimat, tapi tidak ada penghubungnya. Makanya di tidak boleh. Sama dengan si. Si juga tidak boleh. Ketika masuk si, posisinya nanti dia jadi 2 kalimat. Tapi ketika kita paksa masuk si, kita nggak punya konektor. Jadi tidak boleh, hati-hati. Bagaimana dengan B and E? Kalau kita pakai A, kita punyanya the Hale telescope, at the Palomar Observation Suite. Itu jadinya posisinya the Hale telescope bisa jadi subjek. Tapi kalau dia jadi subjek, kemana kata kerjanya? Tidak boleh juga dipaksakan. That's why you need to choose B supaya dia aman, supaya dia jadi objek preposition. Ketika dia jadi objek preposition, kita tidak mengkategorikan dia sebagai subjek. Amanlah kalimat kita. That's all. Jadi bagian 2 itu B. Mister, yuk coba dulu, tidak apa-apa. Ini baru skill 1 sampai skill 8 atau tips 1 sampai tips 8. Kalau Mister mahir di sini, insya Allah ke depannya mantap. Kalau sudah mulai banyak seperti ini memang agak beratkan, tapi tidak apa-apa, kita latihan. It's okay. Mistake, is it normal? Nggak apa-apa. Number 3. Miss, saya biasanya kalau TOEFL pakai feeling. Kalau sudah nggak bisa sama sekali, in the urgent situations boleh. Tapi kalau kayak lagi di kelas nggak apa-apa, Mister and Miss. Yuk, try aja. Number 3. Number 3, without the proper cards installed inside the computer, something impossible to run a graphics program. Mister, dapat tidak? Kata kerjanya ada. Verbnya ada tidak? Kayak gitu. Oh, ada 1. Terus ada koma. Apa ya? Oke, 1 orang ada. Siapa ya? Mr. Lukman. Oke, Mr. Lukman, saya.
Right. Tiga bos. Oke, Mr. Ukman, Mr. Edi. Yang lain, Mr. dan Miss, yuk. Apa-apa. Ya, Mr. Asri. Mr. Lukman. Uji mau ke Mr. Lukman dulu. Mr. Lukman, come on, Mr. Number 3. Why number 3 is C? Yes, because there is two clause, and then the connector is without, and then the first clause is complete, the proper card as the subject and installed as a verb, and then after the comma, that is the second clause, so that's need subject and verb. So the answer, I think it's C. Ya, That's represent subject and verb. yes of course. Jadi kita kita sebenarnya butuhnya adalah subjek dengan verb. Karena kalimat itu tidak memberikan kita itu, tidak ada subjek. Ketika yang di blank space itu kita masukkan is saja, subjeknya tidak bisa without the proper card. Nggak bisa. Sama kayak because of dan seterusnya. Jadi memang kita butuhnya adalah ide. Let's give the parts ide. Atau di sininya ya. Betul, biar tidak rancu. Oke. Next, number 4, Miss and Mister. Silahkan. Nanti Miss dan Mister bisa menghitung. Saya salah berapa ya? Saya salah kurang 3, kurang 5 dari 10. Number 4. The charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal, something something, spared no expense, and the fight to win renewal. Okay, Mr. Ahmad and Mr. Lukman already give me the answer. Okay, number 4, is it C? I would like to invite ada Mr. Ahmad, Mr. Lukman, Mr. Edi, dan Mr. Asri. Siapa ya bagus? Mr. Ahmad. Mr. Ahmad. Come on, Mr. Ahmad. Okay, Miss. Number 4. The character for the Louisiana Lottery is subject. What's coming up is verb. And then we need what we call connector and subject to second sentence. So the answer is C. So the lottery committee start is verb for second sentence. Thank you. You're welcome. Oke, semuanya C ya. Oke, semuanya C. Jawabannya adalah so the lottery committee. Hati-hati Miss dan Mister, kita nggak boleh pakai yang B. Ketika kita pakai B, konektornya double. Konektor di bagian C itu adalah so. Bagiannya so. Ini konektornya cukup satu saja.
Miss, andai kata misalnya di bagian B itu tidak ada so-nya, bisa tidak? Why not? Tapi N-nya di depan. And the lottery commit, separate, dan seterusnya. Komanya hilang, N-nya pindah. Andai kata dia tidak pakai so. Tapi karena pakai so, so dan N bisanya, nggak mungkin kan? Ada dua. Jadi posisinya kita masukkanlah dia. Kalau bagian A tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh karena itu tadi. Masa semuanya verb? Masa semuanya verb? Nggak ada connectionnya. Nggak ada konektornya. Satu kalimat, kalimat kedua ada. Kalimat yang bagian B itu kenapa tidak boleh? Konektornya dua. Kalimat yang choice D, the electric made masuk juga, tetap masuk kata kerja di sini. Double dengan spirit nantinya. Nah, gitu. Jadi the correct answer is number 4 is C. Let's try to fill number 5. While in reality Alpha Centaurus is a triple star, something something, to the naked eye to be single star. Oke, nomor 5 benar. Nomor 5 aman ya, Mister. Oh ya, oke, banyak nih. Nomor 5 kita punya while, Miss. Oke, kita punya subjek. Saya punya subjek kalimat ini. Alpha Centauri. Terus ada something. Eh, ini. Kata kerjanya ada is. Kata kerjanya ada is something. Terus kalau begini, saya punya konektor. Saya punya verb dan subjek. Duh, saya butuh apa? Gitu. Kalau masuknya cuma dari dia, saya mulainya dari D. Kalau mulainya saya dari pilihan D, dispute, ada kata hubung juga, terus subjek. Kemana verbnya? Gak bisa, kurang. Appears, masuknya cuma verb. Kemana subjeknya? Nggak ada. What about this one? Ada kata hubung di depan. Masa saya pakai kata hubung lagi? But it appears. Oke. Makanya yang paling cocok adalah okay. That's all. Udah berapa benar, Mister? Yang ragu-ragu. Gimana, Miss? Ragu-ragu di skip. Number 6. The sun's gravity severely distorted the path of the comet. Something entered its wildly directed orbit around Jupiter. Is it so much easy, Miss? Kata Mr. Eddie. Mr. Eddie borong semuanya ini. Jadi the first one, check out. Number 6, the sun. Bagiannya yang benar adalah, kita lihat siapa Mr. dulu. Rata-rata semuanya ya, semuanya di. Oke. 2. Oh, baru ada Mr. Eddie dan Mr. Lukman. Oke, yang lain silahkan. Miss, saya masih butuh waktu 1 menit aja, nggak apa-apa, silakan. Untuk meyakinkan jiwa saya. Boleh. The sun gravity zero distorted the path of the comet, something entered its full erratic orbit around Jupiter. Kita lihat. Ada subjeknya tidak. Ada verbnya tidak. Kayak begitu.
ada subjeknya tidak? Jawabannya apa? Oh, B ya. Seriously nih, udah mulai ragu-ragu Miss, dua orang. Cuma nunggu siapa tahu ada yang mau. Jawabannya lain Miss. The sun cavity severely distorted the path of the comet. Something entered it. It's weirdly erected. Kira-kira butuh apa ya? Gitu. Ada subjeknya, ada verbnya. Oke. Terus berikutnya ada sesuatu, ada verbnya, tapi kok kayak gitu. Oh, nggak butuh. Cari ini. Come on. Just a moment. Oh ya, ada yang jawabannya katanya B. Oh, oke. Sepertinya nomor 6 ini challenging ya. Nomor 6 ini sepertinya challenging. Kalau saya pakai Miss dan Mister, don't ask me Miss. Just alright, I will not ask you. Tapi kayaknya nomor 6 ini membingungkan. Miss dan Mister, nomor 6 itu kita punya kalimat utuh bagian pertama. The sun gravity, several, nah itu, several masuk di distorted, distorted sudah, the path of the comet. Nah, ini mau dibuat it, bisa nggak kayak begitu? Kalau bisa tidak yo masuk it di situ? Kalau masuk it, saya butuh kata hubung, saya butuh konektor. Terus kalau saya misalnya nggak pakai, saya pakai konektor saja. Misalnya bagian B saya hanya pakai konektor. Kalau saya hanya pakai konektor, seharusnya saya punya subjek. Saya punya subjek dan saya punya verb untuk kalimat berikutnya. Apakah bagian B itu nanti eh, bisa mengisi kebutuhan saya? Gitu. Bisa bisa tidak kebutuhan saya yang mencari subjek dan verb ini diisi oleh bagian ini, bagian B misalnya. Kalau A dan B itu kita skip aja. Saya tinggalkan dua. Kita tinggalkan dua antara C dan D. Kita tinggalkan dua antara C dan D. Jawaban ada tadi yang ya beberapa dua ya, Mr. Edi. Oh, Mr. Sumarta juga jawabannya di. Ya, udah ada tiga. Once the comet. Nah, saya ngundang satu deh. Dari perwalian Mr. Glukman, Mr. Edi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya saja. Jawabannya adalah bukan di. Once the comet, you cannot choose this one. Kenapa, Miss? Ya, kita butuhnya kata hubung after. Cause, adverb cause, penyebabnya. The comet come into. It masuk di subjek. Karena kan butuh subjek. Butuh subjek karena ini ketemunya dengan verb. Ketemunya verb, berarti depannya harus cari subjek. Nah, bagaimana caranya? The comet come into, oh sorry, ini jadi preposition. The comet itu masuknya, just a moment. Once the comet, after the comet come into it, it's, yeah, I guess we need, ya benar, nomor 6 itu kita masuknya C. Kita butuh subjek dan butuh verb. Karena kalau dia tidak masuk itu, it-nya ada it entered it dan seterusnya. Came sebagai verb, sorry bukan it. It di situ preposition. Subjeknya the comet, terus ini verbnya. Nah, masuk deh kata hubungnya.
Miss, untuk clause kedua, apakah tidak jadi double verbnya itu came and entered? No, entered into it. Ini posisinya enggak kayaknya. After the comet came into it. Kalau dia misalnya part D, once the comet, justru kita tidak punya ini, kita tidak punya kata hubungnya. Iya, tidak ada kata hubungnya. Kita butuh kata hubung, kita butuh subjek, kita butuh verb. It into entered itu sebagai prepositionnya. Into it entered dia prepositionnya dan verbnya dan teman-temannya. Jadi dia cocoknya di C. Karena kalau dia masuk D, dia tidak ada kata hubung. Really? Do you think is it once? I forgot for that. Once bisa sebagai kata hubung. Kita cek dulu ya. Saya lupa once ini bisa pakai kata hubung atau tidak. Kalau once ini bisa pakai kata hubung, kita entered it sweetly. The comet once after the sun gravity severely distorted the path of the comet. Once after the comet, once the comet came into it. Okay. All right. Let me see. Kita cek dulu once itu kata hubung bukan yo. Adverb time is. Oh iya. Oke, kalau adverb time berarti kita pindah ke cek dulu. Iya. Iya ya, sebenarnya memang kita lihat dulu adverb time. Kita lihat dulu bentar sekali. Cek dulu. Jadi lupa kalau misalnya once itu iya ya. Iya. Oke. Alright, thank you so much for remind me. Yups. You can use this one. Oke. Alright. Kita kembali. Sure. Thank you so much, Mr. dan Mister. Untuk yang ini. Oke. Kita pindahnya ke jawaban yuk, D. Sepakat ya, once ini saya tapi jujur lupa. Ini once-nya adverb bukan. Oke, kalau ini kita ambil boleh. Ini adverbnya, terus the comet enter jadi ya keaman. Boleh. Let's see number 7. Nomor 7. Each object Jupiter magnetic field is the large with electrical charges. Mana nih nomor 7? Kita lihat partnya. Enters, it enters, entering, and enter. Each object. Okay. Number 7. All right. Someone said it. Is it A? And another one says C. Entering object, entering Jupiter magnetic fields is. Okay. Ini kata kerjanya. Kalau dia bagian A, enter. Oh ya, boleh. Oke, kita pindah ke nomor 7. Masih ada lagi? Nomor 7 ada yang A, ada yang C. Ada yang A, ada yang C, tapi yang paling benar adalah C. Tidak boleh di bagian A. Kenapa nggak boleh di bagian A? Karena bagian A ini adalah kata kerja. Ketika kita masuk di kata kerja, bagaimana dengan kata kerja yang ini? Kita punya ini, punya is. Kasihan kalau masuk yang kata kerja lagi.
Masuk kata kerja lagi, nggak ada kata hubungnya. Terus kita juga tidak punya koma, tidak ada konektor dan tidak ada koma. Mau diapain? Nggak bisa pakai enter. Jadi yang paling cocok adalah C. Enter di bagian bawah juga tidak, karena ini kata kerja, cuma tidak cocok. Each object kan singular, jadi nggak boleh. Seharusnya kalau singular dia pakai is. Terus it enters juga tidak bisa, karena nanti jadinya objeknya double. Let's get Mr. and Mr. Alright, let's move to number 8. Let's see number 8. As its name suggests, the Prairie Wetlands Resource Center, something the protections of wetlands on the prairies of the Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska. Kata hubungnya ada depan, satu, terus ya, yang mana nih Mister? Silahkan. Iya, Mister Sumatera. Oke. Berbasis on itu adalah kata kerja. Okay. So part 8. Yeah, part 8 we must be choose focus on. Focuses on ini kata kerja. Oke, aman. It focus tidak boleh. Kita sudah punya subjeknya. Mulai dari the sampai center. Terus focusing tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada temennya, nggak ada is-nya, nggak ada to be-nya. To focus on, ini jadinya to infinitive atau to verb 1. Tidak boleh. Yang paling tepat itu nomor 8 adalah B. Next, move to number 9 to number 10. Number 9 and number 10. Once. Okay, let's see. Number 9. Is it D? Mr. Lukman and Mr. Ahmad. One of the largest and most powerful birds of prey in the world. Something, a 6-foot wingspan and legs and talons, roughly the size of a man's arms and legs. Wow. Okay, let's see. Number 9 is yeah, just need a subject, right? Mr. Reddy said, is it A, miss? One of the largest and the most powerful birds of the prey in the world. Satu jenis, koma, something, a 6-foot wingspan and legs and talons roughly the size of a man's arm and the legs. The correct answer is number 9 is D. I'm sorry, Mr. Eddie. Is it D? Jawabannya adalah D. Kenapa D? Nggak boleh A. Karena dia adalah apositif. Apositif yang ini jadinya subjek semua.
one of the largest and the most birds of the prey in the world. Sorry, bukan subjek, maksudnya dia merujuk ke the harpy. Dia merujuk ke subjeknya. Harusnya dia di sini butuhnya subjek dengan verb. Kalau dia ketemu ini, so the harpy has, ini kan yang bagian depan bukan kalimat. Kenapa bukan kalimat? Karena nggak ada kata kerjanya yang Puji garis bawahi. Dia adalah positif atau frasa yang dia meaningnya merujuk ke subjek itu sendiri, satu orang, satu jenis. Makanya yang cocok di nomor 9 adalah D. Ya, gak apa-apa. You're welcome. Kadang juga Puji suka clear. Especially when I forget the adverb because there are so many adverb types. But thank you so much buat ingetin Puji, especially for Mr. Sumarta. Mr. Sumarta, Miss, itu kayaknya adverb time deh. Yeah. Number 10. Nomor 10. Something, creations of such a community was a desirable step. The requisite political upheaval had to be accepted. Yang dibutuhkan di nomor 10. Kata kerja ada 1, terus ada 2. Ada was, ada had. Ada kata umum tidak ya? Karena kita punya ini kata kerja. Pokoknya kalau Miss dan Mister menjawab sesuatu, cari dulu kata kerjanya ada nggak. Setelah itu pikirkan yang lainnya. Makanya kata kerja itu adalah pusat utama dari kalimat. Ketika Miss dan Mister ketemu kata kerjanya, udah aman. Tinggal yang lainnya yang ikut. Untuk bagian 10, nomor 10 adalah iya, terima kasih. Nomor 10 adalah A. Since the creation something dan seterusnya. Udah. Masuk kata kerja ada, subjek ada, penghubung ada. Oke deh. Udah aman semuanya. Miss dan Mister, I wish everything is it. Give additional information for you and help you to practice your TOEFL exercise and semoga bermanfaat. Besok, insya Allah, besok hari Sabtu, besok saya kirimi link latihan di grup itu untuk Google Form saja. Puji kirimnya di grup, Miss dan Mister boleh mengisi di hari Sabtu atau hari Minggu ketika Miss dan Mister punya waktu luang. Itu adalah review skill 1 sampai skill 8. Jadi yang 1 minggu ini Puji review lagi. Minggu depan kita masuk ke materi berikutnya. Jadi kalau Miss dan Mister punya pertanyaan, punya question, boleh nanti kita ke grup.